Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As here the class of chemistry tun chapter 1 nor resayumara the chemistry the central science 1.1 chemistry as central science. Chemistry is an area of knowledge remarkable for its breadth and depth. Knowledge of chemistry is essential to improve the quality of our life. For instance, faster electronic devices, stronger plastics, and more effective medicine and vaccine all rely on the innovation of chemists throughout the world. We cannot truly understand or even know very much about the world we live in or about our own bodies without knowing the fundamental concept of chemistry, climate change, water contamination, air pollution, food shortage, and other societal issues are regularly featured in the media. However, did you know that chemistry plays a critical role in addressing this challenge? As the central science, chemistry is woven into the fabric of practically every issue that our society faces today. Assalamu alaikum. Chemistry, the central science, chemistry hodiba ogwa science or maze. The science or maze kala hor enole onno subject in physics ase, bio ase, the math ase, computer science ase, indala arodola ulla jidon science or part subject ase. In tero chemistry hodiba maze ibara beshi importance diya da, ibara beshi dam diya da in laiwa. Chemistry as a central science, chemistry hodiba science or math dalla. The chemistry is an area of knowledge remarkable for its breadth and depth. The chemistry dore more higher adadre kola hala gori ore dori ara odgor de digele odgor da dile chemistry jinki eloma ase te eloma jian jaga ase ar jian knowledge or eloma jaga ase ian ore fayumara. The knowledge of chemistry is essential to improve the quality of our lives. The chemistry jin knowledge ase inle beshi zurulot notari na barden dila zuruli ar zindagi re quality re ar zindagi salasalore ki kori ballai barai ballai re. Tai for instance masala tor boro hoite chale faster electronic device anjolti karnor hotu gun device asidin ade yar bore stronger plastic doro plastic shesh yar bore and more effective medicine ar beshi hasoro den dila dawa ekol ar vaccine ekol all rely on the innovation of chemist through the world. पूरा दुनिया में दे जितना कि केमिस्ट्री रे ताकत गुजी दे निला दे केमिस्ट्री तो के सुखन तो यार गुजी दे इनोवेशन गुजी दे ए इनोरे मिकु इनोरे दार मदर रे ए डॉलर शीशी नकल बना दा. तो chemistry is a central science मदन के इधर knowledge of chemistry is essential to improve the quality of our life. आरा जिंदगी साल सालोरे बारे बारे chemistry दिन knowledge आसे इनोले नतागे ना हमारे दिन ला जरूरी दिन faster electronic device हुई stronger plastic more effective medicine and vaccine हुई आर innovation of chemistry बाबत हुई. तो ये faster electronic device ले जिनके आसान सादा रेस्पॉन्स करी बारी आर टाइम में बास है एनर्जी से भी ना जिनके आरा सोलह रेस्पॉन्स करी तो ये जो सोलह तो यार पर आर कोड़े रेस्पॉन्स करी आर जो तो सावला जी चीज़ ना रेस्पॉन्स करी डिवाइस कॉल इलेक्ट्रॉनिक कार तो इन्होंने गुणों में ले रहा देखी फास्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्ट्रॉन्गर प्लास्टिक्स दोरो प्लास्टिक ले दिखो दे शीशी में ले दोरो शीशी ना दोरो सी ला प्लास्टिकरी तो इन गुणों ले दोरो प्लास्टिक्स तो यार पर मोर इफेक्टिव मेडिसिन एंड वैक्सीन मेडिसिन्स दवाई कॉल वैक्सीन कॉल बेशी हाजर बेशी आसर कर देने ला नहीं कि कोविड-19 टाइम में दारा तो कोविड-19 जीवा वैक्सीन बनाई वाले बेशी आसर है तो यार पर स्मॉल पोस्ट डिजीज शुरू आतुन पॉक्स कॉल फुरे बियाराम कलो प्लाग डिजीज हो HIV AIDS तो यहाँ आरा दिन दवाई गुन वैक्सीन गुन आरा स्मॉल गुड़ी इन्हें बेशी हाजर गोली कर देने ला दवाई तो इनोवेशन ऑफ केमिस्ट्री रे जितना ताकत गुजे ताकि दूरी जे तो यार कुछ होते हैं दिला नहीं मसाला होते चले एलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो दिबा 1840 तो 1922 तो स्कॉटलैंड में तो ये साइंटिस्ट जिबार प्रथम तैयारी हुई तो टेलीफोन रे तो ये गोदे इधरनर शिशोरे तो इनोवेशन गुजे ये गोदे इन्वेंटर गो तैयारी करे तो गो माइनस गो साइंटिस्ट ऑलरेडी आरा एलेक्जेंडर ग्राहम बेल रे सिनी फर्स्ट इनोवेटर ऑफ टेलीफोन तैयारी करे तो गो माइनस. We cannot truly understand or even know very much about the world we live in or about our own body without knowing the fundamental concept of chemistry.
কেমিস্ট্রি যে নাকি গুজ্জার বোঝা আছে তো কনসেপ্ট আছে ইনোর ধরে আর ধরে ন জানি যদি গেলে আর দুনিয়া জিয়ান মানে আর থাকি ইয়ানোর বাবুতে সই বেশি কিছু ন জানো আর নিজের গার বাবুতেও আর ন জানো জানিলে ন জানিবেন এদিন আমি কেব দুনিয়ার বাবুতে দুনিয়ার তাগি দুনিয়া আর নিজের গার বাবুতে তো ন জানিম যদি কেমিস্ট্রির শুরুর যে নাকি আম আছে জিম বোঝা আছে ইনোর ধরে ন বুঝে যদি গেলে তাই ক্লাইমেট চেঞ্জ ও মৌসুম বদলে ওয়াটার কন্টামিনেশন ও পানি নষ্ট হয়ে যাগৈ এয়ার পলিউশন বায়ার নষ্ট হয়ে যাগৈ ফুড শর্টেজ মানে হানা কলম কমে যাগৈ অ্যান্ড আদার সোসাইটিয়াল ইস্যু আর রেগুলারলি ফিকচার ইন দি মিডিয়া অন্য সমাজের যে নাকি মাওয়ালা ক্লাস ইন প্রতিদিন আর মিডিয়ার মাঝে দাহাই তুলি ধরি তো ক্লাইমেট চেঞ্জ হতে ইন্ডিয়া গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো কস্ট গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন হয়ে যাগৈ ডুবে যাগৈ তো এই ইংলে মৌসুম বদলে যাগৈ দিরা ক্লাইমেট চেঞ্জ হতে ওয়াটার কন্টামিনেশন তো এই পানীয় কল হসরা বেশি রয়ে যাবে ইন্দিলা প্লাস্টিক কল জমিয়ে বা রইলা বেলা মাছ টাছ সজি তো ইন্দিলা পানীয় হসরা হয়ে যাবে দিই বাড়িয়া ওয়াটার কন্টামিনেশন এয়ার পলিউশন মানে বয়ার যাবে আসি বললে হসরা হয়ে যাবে দিই বাইকেলেস হাস ফিউম আছে কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটি করে অথবা সালফার ডাইঅক্সাইড অ্যাসিড ফিনকল মানে সিটার জরকল পরে তো এলে এয়ার পলিউশন বেও তো ফুড শর্টেজ মানে হানা কমে যাগৈ ক্লাইমেট চেঞ্জের দ্বারা মৌসুম বদলের দ্বারা তো ইনক্রিজ ইন পপুলেশন মানুষের গন্তি বাড়ি যাগৈ তো এই ইম্প্যাক্টগুলো নারা অন্য ইস্যুগুলো নারা মিডিয়ার মাঝে কী করি তুলে ধরব প্রত্যেক দিন তো however did you know that chemistry play a critical role in addressing this challenge এই চ্যালেঞ্জ মনসিতিনরে ইশারা করে পেলাই ড্রেস করে পেলাই দেখা দি পেলাই ওগুয়া কিউরিক্যাল রোল প্লে করে ওগুয়া মানে হাজ রোল প্লে করে কেমিস্ট্রি হয়ে দিবে ইয়ান আমরা জানতে নাই এট দ্য সেন্ট্রাল সায়েন্স মোতাবেক সায়েন্সের মাজর পার্টিসিপেট তো কেমিস্ট্রি হয়ে দিবে কেমিস্ট্রি ইজ woven into the fabric of particularly every issue that our society face today কেমিস্ট্রি হয়ে দিবে এখনও টাইমের মধ্যে তো সমাজের মানুষের যে ইস্যুগুণ যে মামলাগুণ ফেস করে তো ইন প্রত্যেকখানরে হাতে হাতে প্র্যাকটিক্যালি আরা দলাগুড়িওরে উইভেন ইন টু দ্য ফেব্রিক অফ মানে দলাগুড়িও গোডাই মানে ওরে নীলাগুড়িওরে দায়িত্ব ফেরে দিয়ে বললে কেমিস্ট্রি এনে থাকবো আসসালামু আলাইকুম আশা আসসালামু আলাইকুম আজ সৌদুল দিদ্দুর